हाँ जानी तो छाड़ से कथा तो बापार मोर मिसिकी गोटे दुकान टे करथुलु रे तो बापा तो आम समस्त छाड़ी चली गला तार किछिटा भाग थिला आज तो दबा पई आस्ते ने रे केते पैसा ना ना अंकल बाबा तो आमको किसी विषय कही ना भल हम जेजे सहित आप कथा ही जान जेजे तू टिफिन टा पुरे देछि तू कॉलेज बाहर पड़ी जेजे बाबा सांग मौसा प्रणाम हाँ हाँ ମୁଁ ଆପଣ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ हाँ ଜାଣିପାରିଲି ସିଏ ତ ଆଉ ନାହିଁ କଣ କେମିତି ଆସିବା ହେଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜେଜେ ଅଙ୍କଲ କଣ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ତ ତାରି ଭାଗ କଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଦୋକାନ ଭାଗ କାଇଁ